अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमर और आप सुन रहे हैं नई सुबह वेब रेडियो पर प्रोग्राम गेम ऑन है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद उमर आपके साथ। उम्मीद करता हूं आप खैर आफियत से होंगे, अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आपको किसी किस्म की मुश्किल, तंगी या परेशानी का सामना है तो हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इन तमाम मुश्किलात से, तमाम परेशानियों से निजात दे और आपकी जिंदगी में ढेरों ढेर खुशियां भर दे। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें, चहचहाते रहें और अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहें और हमारे इस प्रोग्राम को भी एंजॉय करते रहें। इस प्रोग्राम में मैं अकेला नहीं बल्कि मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज भी मौजूद है। एक ऐसी खूबसूरत आवाज कि जो आवाज सुनकर परिंदे चहचहाना भूल जाते हैं, उड़ना भूल जाते हैं, समंदर बहना भूल जाते हैं और पहाड़ जो है वो रेजा रेजा हो जाते हैं। ऐसी खूबसूरत आवाज है, ऐसी जबरदस्त आवाज है जो कि मेरे साथ मौजूद है, जिनको सुनेंगे तो आप बहुत सी खूबसूरत आवाजें भूल जाएंगे। आप भूल जाएंगे वो बूंदा बांदी की आवाज, आप बारिश के बाद वो सूनी सूनी सी खुशबू होती है वो भूल जाएंगे। तो कौन है हमारे साथ, किसकी है इतनी खूबसूरत सी आवाज? आइए हम मुखातिब होते हैं आपके पसंदीदा आरजे अरसलान से। जी अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, आपको भी और नई सुबह वेब रेडियो पर तमामी सामीन को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और भाई इतनी तारीफ तो मैंने भी आज तक अपनी नहीं की यार जो आप कर रहे हैं। बाकी आज उमर भाई बड़ा शानदार शो करने का इरादा कर लिया है मैंने तो, और आपने भी यकीनी तौर पे कर लिया होगा और सामीन ने भी मेरे ख्याल में पता नहीं हमें बर्दाश्त करने का इरादा कर लिया है कि नहीं किया है। जी हम बिल्कुल, इरादा तो हम हमेशा से ही करते हैं और अब देखते हैं कि हमें कामयाबी किस हद तक नसीब होती है इसमें। और एक बड़ी मजे की चीज चल रही है, यानी पिछला प्रोग्राम जब करने के लिए आ रहे थे तो उस वक्त अरसलान बीमार थे, मैं सेहतमंद था, लेकिन जब शो कर गए तो मैं बीमार हो गया, अरसलान सेहतमंद हो गए। लेकिन अब जब दोबारा शो की बारी आई है तो अरसलान बीमार से है, मेरी सेहत कुछ संभली है, तो देखते हैं शो के बाद क्या होता है। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और काफी शानदार तरीके से मेरी सेहत में बेहतरी आ चुकी है और आपकी सेहत में भी बेहतरी आ चुकी है, तो हम दोनों सेहतमंद फिलहाल तो हो चुके हैं। और पिछली बार ये इत्तेफाक रहा कि जी पहले मैं बीमार रहा और फिर उमर भाई बीमार रहे, और खास तौर पर जो यहाँ कराची से सामीन और सिंध से जो हमें सुन रहे हैं उनसे हम ये कहेंगे कि आप जनाब एहतियात करें और ओवरऑल पूरे मुल्क वाले भी एहतियात करें, लेकिन कराची और अंदरून सिंध वाले जरा ज्यादा एहतियात करें, क्योंकि यहाँ पर चिकनगुनिया और डेंगू और मलेरिया और ये सब एक साथ जो है वो आ चुके हैं और बड़े भरपूर तरीके से अपने जलवे बिखेर रहे हैं। तो आप सब एहतियात कीजिए। उमर भाई आप भी एहतियात कीजिए। जी हम बिल्कुल, पिछले ही प्रोग्राम में हम ऐसी ही बातें कर रहे थे कि एहतियात कीजिए, एहतियाती तदाबीर बता रहे थे, तो हमारे लिस्टर्स भी कहेंगे कि दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत, खुद बीमार होकर बैठ गए। नहीं बिल्कुल, एहतियात देखें कितनी भी कर ली जाए, जो चीज होनी होती है वो हो जाती है, इसलिए मैं पर्सनली तो एहतियात का कोई इतना बड़ा हामी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी अब यहाँ पर सामीन को तो बोलना पड़ता है ना, इनको तो हम ये नहीं कह सकते कि आप आइसक्रीम खाइए, कोल्ड ड्रिंक पीजिए और जो आपको करना है वो करिए। देखिए, मैं अगर ब्रॉडकास्टिक वे में बात करूं तो हम ये कहेंगे कि लिसनर्स हमें हमसे भी ज्यादा प्यारे हैं। जी बिल्कुल, लिसनर्स हमें हमसे भी ज्यादा प्यारे हैं, बस लिसनर्स को भी चाहिए कि थोड़ा हमसे प्यार करें। जी हाँ बिल्कुल, अपने खूबसूरत कमेंट्स जो है वो भेजते रहें और जैसे हमें सराहते हैं ऐसे ही सराहते रहें और हम भी इंजॉय करें अपनी इस जर्नी को। अभी गाना चलाएं। जी बिल्कुल, एक गाना खूबसूरत सा शामिल करते हैं उमर भाई की फेवरेट गुलकारा की आवाज में, और इनकी आवाज में गाना शामिल करते हैं। आज एक मामला है, इसी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि उमर भाई को इजाजत दे दी जाए कि ये जो है वो अपनी फेवरेट गुलकारा की आवाज में गाना शामिल कर लें। आज खैर तो है, आज चांद किस तरफ से निकला है या सूरज जो है वो किसी और तरफ से तुलू तो नहीं हो गया? नहीं बिल्कुल, आज एक जो मामला है वो सामीन को आगे जाकर हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल जो है वो आप अपनी पसंदीदा गुलकारा की आवाज में गाना शामिल कीजिए। उसके बाद हम आते हैं और सामीन के साथ गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। बढ़ते हैं ब्रेक की जाने। जी तो एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे नई सुबह वेब रेडियो पर। शो है गेम ऑन है, मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ हैं मोहम्मद उमर। और एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। तो उमर भाई, हमारे सामीन हमारा शो सुन कैसे सकते हैं, जरा बताइएगा।
कानों से सुन सकते हैं जी, हैंड फ्री लगा के सुन सकते हैं जी, अपने मोबाइल के स्पीकर पे सुन सकते हैं जी, बल्कि लाउड स्पीकर पे चलाकर भी सुन सकते हैं जी, जैसे चाहें वैसे सुन सकते हैं, बल्कि चाहे तो बूफर वाले स्पीकर पे भी सुन सकते हैं। मोहल्ले वालों को भी सुना सकते हैं जी, मोहल्ले वालों को भी सुना सकते हैं, दोस्तों को भी सुना सकते हैं, रिश्तेदारों को भी सुना सकते हैं, घर वालों को भी खरी सुना सकते हैं जी, खरी खरी तो हमें सुना सकते हैं बेशक जी। और तो खरी खरी सुनाने के लिए सामीन को पता भी होना चाहिए कि खरी खरी या तारीफ या जो भी आप चाहते हैं वो करनी कैसे है। तो इस बारे में मैं सामीन को बताता चलूं कि आप अपनी जो भी राय है, अपने कमेंट हैं हमारे शो के बारे में, और व्हाट्सएप पर फीडबैक देने का जो तरीका है वो अगर मैं आपको बताऊं तो आप व्हाट्सएप के सर्च में जाइए, वहां पर जाकर अपना सर्च कीबोर्ड ओपन कीजिए और वहां पर हमारा नंबर सर्च कीजिए। वो नंबर है 033086000072, यानी के 03308600072। इसके अलावा आप हमें अपना फीडबैक फेसबुक पर भी सेंड कर सकते हैं, जिसका तरीका है www.facebook.com/नई सुबह इंस्टीट्यूट, हमारा फेसबुक पेज। यहाँ पर जाइए और हमारे शो के बारे में अपनी राय से हमें आगाह करिए। लेकिन एक चीज का ख्याल आपने जरूर रखना है, वो ये है कि जब भी आप फीडबैक शेयर करें, चाहे वो ऑडियो में हो या फिर आपका जो पैगाम है वो तहरीरी शक्ल में यानी कि टेक्स्ट में हो, उसमें आपने अपना नाम जरूर बताना है और हमारे शो का नाम भी जरूर बताना है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि जो फीडबैक आया है वो हमारे शो के मुताल्लिक आया है और जिसने फीडबैक दिया है उसका नाम क्या है। जी हाँ, बिल्कुल, आपका नाम हम जान सकें। और इसके अलावा आप हमारे प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.naisubha.org/radio। इस वेबसाइट पर जाइए और हमारा प्रोग्राम सुनिए और एंजॉय कीजिए और दीगर लोगों को भी बताइए कि किस तरह से वो हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं और बहुत से गाने सुन सकते हैं और उन तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। आज भी एक बहुत ही खास टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज भी एक खास टॉपिक जो है वो अपने प्रोग्राम में शामिल करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है हमारा बॉक्सिंग। और बॉक्सिंग पर आज होने जा रही है बात। उमर भाई, हम आपस में बॉक्सिंग ना खेलने लग जाएं, इससे पहले आप टॉपिक पर बात शुरू कर दीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, अल्फाज के जरिए से तो हम एक दूसरे पे बहुत से हमले करते ही रहते हैं, लेकिन वैसे बॉक्सिंग एक बड़ा मुश्किल खेल है और मेरा ख्याल है कि हमारा तो सोचना भी खासा मुश्किल हो जाएगा इसके मुतालिक। जी बिल्कुल, अगर हमारे सामीन में से कोई बॉक्सर है तो वो हमें आकर जरूर बताए इस प्रोग्राम के बाद कि जी बॉक्सिंग में जो है वो क्या होता है और क्या नहीं होता है। लेकिन अभी जो बताने वाले हैं आपको हम, वो आपने जरूर सुनना है और आपने बॉक्सिंग के हवाले से अपनी इंफॉर्मेशन में इजाफा करना है। तो उमर भाई 1 2 3। जी हाँ, बिल्कुल, तो आगाज करते हैं बॉक्सिंग के हवाले से गुफ्तगू का। तो बॉक्सिंग का जैसे ही जिक्र आता है तो इसमें मोहम्मद अली का जिक्र आता है, क्योंकि मोहम्मद अली ने बहुत नाम कमाया है बॉक्सिंग के हवाले से। और इनका एक बड़ा मशहूर जुमला है कि मैं कभी हारता नहीं हूँ, या मैं जीतता हूँ या मैं सीखता हूँ। ये एक बहुत बड़ा जुमला है और कहते हैं ना, बड़े लोगों की बड़ी बात हैं। यहाँ से पता चलता है कि किस कदर बड़ी पर्सनालिटी के मालिक हैं मोहम्मद अली साहब। और इनके मुतालिक आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। बॉक्सिंग के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन ये एक बॉक्सर हैं तो फिर ये भी बीच में एडजस्ट तो हो ही जाते हैं और हमारी इनसे बड़ी जबरदस्त यादें वाबस्ता हैं, इसलिए हम इनका जिक्र कर रहे हैं। मोहम्मद अली का जो पैदाइशी नाम है वो मोहम्मद अली नहीं था। ये अमेरिका के एक शहर लुईविल में पैदा हुए एक मसीही खानदान में, जहाँ इनके घर वालों ने इनका नाम कैसियस मार्केलियस क्ले जूनियर रखा। और कहते हैं ना कि एक वाकया जो है वो आपकी जिंदगी बदल देता है। जैसे हम पिछला प्रोग्राम कमेंटेटर्स पर कर रहे थे और तारिक सईद साहब के हवाले से हमने एक वाकया शेयर किया था कि उनको एक बॉल लगी थी और उसके बाद उनके लिए क्रिकेट खेलनी मुश्किल हो गई थी, यानी उन्हें डर लगता था बॉल से और उनके घर वालों को इनके क्रिकेट खेलने से डर लगता था। तो उसके बाद उनको ये लगा कि वो क्रिकेट में इतना जबरदस्त कैरियर नहीं बना सकते, वो कमेंट्री की जानिब आए और जितनी इज्जत उन्होंने कमेंट्री से कमाई शायद ही वो क्रिकेट खेल कर कमा सकते। तो इसी तरह से यहाँ पर भी एक वाकया है जो कि पेश आया मोहम्मद अली के साथ, जिनका उस वक्त नाम क्ले था। तो उनके साथ हुआ कुछ यूं कि उनकी एक बड़ी पसंदीदा साइकिल थी जो उन्हें बहुत पसंद थी। वो बाजार गए और वो साइकिल चोरी हो गई। एक 12 साल बच्चा है, उसकी बहुत पसंदीदा साइकिल है और वो चोरी हो गई है। वो बहुत परेशान होता है, वो बच्चा बहुत रोता है, वो बहुत अफसुर्दा होता है
اسے چور پہ بہت غصہ آتا ہے. وہ تھانے میں پہنچ جاتا ہے, یعنی کہ پولیس اسٹیشن پہنچ جاتا ہے, وہاں جا کر شکایت درج کراتا ہے کہ مجھے میری سائیکل ڈھونڈ کر دیجیے, وہ چور ڈھونڈ کر دیجیے, اس چور کو میں نے سزا دینی ہے, میں نے اسے مکے مارنے ہیں. تو وہاں جو پولیس آفیسر موجود ہوتے ہیں, ان کا نام مارٹن ہوتا ہے, وہ ایک پولیس آفیسر کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے باکسر بھی ہوتے ہیں. تو اس بچے سے پوچھتے ہیں, بیٹا تمہاری سائیکل تو ہم ڈھونڈ دیں گے, اس چور کو بھی ڈھونڈ دیں گے, لیکن کیا تمہیں مکے مارنے آتے ہیں؟ کس طرح مارو گے اسے مکے؟ وہ بچہ کہتا ہے, اس ہنر سے تو میں آشنا نہیں ہوں, میں اس فن سے تو بالکل بھی واقف نہیں ہوں. تو جس پر وہ پولیس آفیسر یعنی کہ مارٹن کہتا ہے کہ میں سکھاؤں گا آپ کو مکے مارنے. تو اس طرح سے ان کے کیریئر کا آغاز ہوتا ہے. واہ کیا بہترین سٹوری عمر بھائی بتا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. جی ہاں بالکل, اور اس طرح سے ٹریننگ کا آغاز ہو جاتا ہے. ابھی چند ماہ ہی گزرے ہوتے ہیں, 6 مہینے ہوتے ہیں, کچھ مقامی مقابلے ہوتے ہیں جس میں وہ کلے جونیئر نامی بچہ شرکت کرتا ہے اور اپنی پہلی ہی فائٹ جیت لیتا ہے. اور اس طرح سے ان کی کامیابیوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد اگلے آنے والے 6 سال یعنی 12 سال سے لے کر 18 سال تک یہ بچہ ترقیاں حاصل کرتا جاتا ہے اور کامیابیاں سمیٹتا جاتا ہے, اور امریکہ کے صف اول کے باکسرز میں اس کا شمار ہوتا ہے. یعنی اس دورانیے میں یہ کل 100 مقابلے کرتا ہے جس پہ سے 92 جیت جاتا ہے. یعنی اس کی کامیابی کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اس پہ وہ قومی گلو ٹائٹل بھی جیتتا ہے, اور اس کے علاوہ امیچور ایتھلیٹ یونین نیشنل ٹائٹل بھی 2 مرتبہ جیتتا ہے, اور بہت سی کامیابیاں حاصل کرتا ہے. اور یہ بچہ ہائی اسکول سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1960 میں یعنی 1960 میں باقاعدہ طور پر اپنے انٹرنیشنل کیریئر کا آغاز کر دیتا ہے. اور سب کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک بہت زبردست باکسر ہے, یعنی جو بہت پھرتیلا ہے, بہت تیز ہے, جو ذرا مختلف انداز میں کھیلتا ہے. یعنی 1960 میں روم اولمپکس میں امریکہ کے لیے لائٹ ہیوی ویٹ کیٹیگری میں سونے کا تمغہ حاصل کرتا ہے یہ لڑکا, اور اس کے بعد اس ٹائٹل کو, اس میڈل کو اپنے سینے پر سجائے اپنے وطن واپس آتا ہے, اور اس کو مزید سیلیبریٹ کرنے کے لیے ایک ہوٹل پر کھانا کھانے کی غرض سے جاتا ہے. لیکن وہاں ایک بہت ہی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے. یعنی وہاں کی جو ویٹرز ہیں وہ انہیں کھانا سرو کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وی ڈونٹ سرو نیگروز, یعنی ہم سیاہ فام کو کھانا سرو نہیں کرتے. اس پر وہ بہت پریشان ہوتے ہیں, انہیں غصہ آتا ہے اور وہ احتجاجاً کھانا چھوڑ کر واپس لوٹ آتے ہیں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد لگاتار 4 سال ان کو اسی طرح کے رویے کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لوگ ان پر تانے کستے ہیں, جملے کستے ہیں, طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں, لیکن وہ اپنی کامیابیاں سمیٹتے چلے جاتے ہیں. کم از کم 19 فائٹس اس کے بعد وہ کرتے ہیں آنے والے 4 سالوں میں, اور اس میں سے 15 مرتبہ وہ فاتح ٹھہرتے ہیں, وہ سرخرو ہوتے ہیں. اور آخر کار وقت آ جاتا ہے, آخر کار وہ دن آ جاتا ہے 25 فروری 1964 کا, کہ جب ان کا مقابلہ عالمی چیمپئن سنی لسٹن سے ہوتا ہے اور وہ یہ مقابلہ جیت لیتے ہیں. یعنی اس تمامی عرصے میں وہ ایک طرح سے ذہنی انتشار کا شکار ہوتے ہیں, اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ مجھ سے یہ رویہ کیوں روا رکھا جا رہا ہے. اس پر وہ اسلامی تعلیمات بھی حاصل کرتے ہیں, اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ایک اس طرح کا مذہب ہے کہ جس میں کالا ہو یا گورا ہو, غریب ہو یا امیر ہو, عربی ہو یا اجمی ہو, کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے, سب برابر ہیں. ہاں اگر کسی کو کسی پر فوقیت ہے تو وہ اعمال کی بنا پر ہے. انہیں یہ سب بہت اچھا لگتا ہے, وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں, وہ اس کا اعلان کرنا چاہتے ہیں, لیکن مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے کہ جب وہ عالمی چیمپئن بنتے ہیں 1964 میں, اس کے بعد وہ اسلام قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں, وہ مسلمان ہو جاتے ہیں, اور وہ اپنا نام محمد علی رکھتے ہیں. ماشاء اللہ. اور اس کے بعد نہ صرف انہوں نے اپنا نام رکھا بلکہ اس نام کی لاج بھی رکھی. محمد علی نے 1965 میں دوسری مرتبہ عالمی مقابلہ جیتا اور عالمی چیمپئن بنے. لگاتار 8 مرتبہ انہوں نے اپنے اس ٹائٹل کا دفاع کیا. اور محمد علی کے نام کی لاج رکھنے سے مجھے ایک اور واقعہ یاد آ گیا کہ امریکہ میں ایک ہے ہال آف فیم, جہاں پر بہت مشہور جو پرسنالٹیز ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں زمین پر, اور ساتھ میں سٹارز بنے ہوئے ہیں. یعنی وہ ادارہ جو ہے وہ لیٹر لکھتا ہے مشہور شخصیات کو, بھلے وہ کوئی فلم سٹار ہو, وہ کوئی سپورٹس مین ہو, یا کوئی اور مشہور شخصیت ہو, ان کو وہ لیٹر لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آپ کا نام لکھنا چاہتے ہیں. اور وہ بڑے ایک اعزاز کی بات ہوتی ہے. لیکن محمد علی
علی نے اس زمین پر اپنا نام لکھوانے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ میرے نام میں محمد بھی آتا ہے اور علی بھی آتا ہے اور میں یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ اس زمین پر لکھا جائے. تو اس ہال میں صرف ایک ہی سٹینڈ ہے کہ جس پر محمد علی لکھا ہوا ہے، یعنی محمد علی کا نام اونچا ہے اور باقی تمام نام زمین پر لکھے ہوئے ہیں. کیا بات ہے. تو شاندار طریقے سے عمر بھائی ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں. میرے لیے بھی یہ پہلی دفعہ انفارمیشن شیئر ہو رہی ہے اور میں بھی تمام سامعین کی طرح انجوائے کرتا ہوں. تو عمر بھائی دیتے جائیے ہمیں انفارمیشن، بتاتے جائیے محمد علی کے بارے میں. جی بہت بہت شکریہ حوصلہ افزائی کا. اور کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کے بعد زوال آتا ہے، یا زوال تو آپ نہیں کہہ سکتے لیکن مشکلات آئیں ان کے کیریئر میں بھی. وہ اس طرح سے کہ 1967 میں یعنی کہ 1967 میں امریکہ کی ویتنام کے ساتھ جنگ شروع ہو گئی. اس کے بعد زبردستی فوج میں بھرتیاں شروع ہو گئیں اور انہیں بھی کہا گیا کہ آپ اعزازی طور پر فوج میں ایک عہدہ قبول کیجئے. یقینی سی بات ہے کہ کوئی جنگ لڑوانا تو مقصود نہیں تھا، لیکن اگر یہ اعزازی عہدہ جو ہے وہ قبول کرتے تو اس کے بعد جو سیاہ فام نوجوان تھے ان کے حوصلے مزید بلند ہو جاتے اور وہ جوک در جوک فوج کو جوائن کرتے اور جنگ میں کامیابی کی جو امید ہے وہ زیادہ بڑھ جاتی. لیکن ایسے موقع پر انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، جس پر ان سے تمام تر ٹائٹلز ان کے واپس لے لیے گئے، ان کے اعزازات واپس لے لیے گئے، باکسنگ کا جو ان کا لائسنس تھا وہ ان سے واپس لے لیا گیا اور انہیں 5 سال تک جیل کی سزا سنا دی گئی اور اس کے علاوہ $10,000 کا جرمانہ بھی کر دیا گیا. لیکن یہ ایک ہیرو بن چکے تھے اور اس جنگ کے خلاف انہوں نے ایک بڑا زبردست سٹینڈ لیا. پھر اس سٹینڈ کے اوپر کیا ہوا عمر بھائی، یہ بھی ہمیں اور ہمارے سامعین کو بتائیے. مجھے بھی بڑا مزہ آ رہا ہے یہ ساری انفارمیشن سننے کا. جی تو 1970 میں سپریم کورٹ نے ان کی سزا کو معطل کیا اور ان کے لائسنس کو بھی بحال کیا. لیکن اب 43 مہینے گزر گئے تھے، وہ باکسنگ کے رنگ سے دور تھے. آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی کام آپ کرتے ہو لیکن جب بیچ میں ایک وقفہ آ جاتا ہے، ایک طویل دورانیہ گزر جاتا ہے، جب آپ کو نہیں کر رہے ہوتے تو پھر وہ بات تو نہیں رہتی. سب یہی سوچتے تھے کہ اب محمد علی میں وہ پرانے والی بات نہیں ہوگی. لیکن 43 مہینے کے بعد اکتوبر 1970 میں جب دوبارہ سے وہ رنگ میں اترے تو انہوں نے دوبارہ سے سفر کا آغاز وہیں سے کیا اور اسی طرح سے انہوں نے کامیابی سمیٹی اور اس طرح سے ان کی کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا. لیکن 1971 میں جسے کہا جاتا ہے کہ فائٹ آف دا سینچری، یعنی ان کی جو فائٹ ہوئی تھی وہ ہوئی تھی جوف ریزیئر سے. یہ بڑے ہی مختلف طرح کے باکسر تھے، یعنی کوئی زیادہ قدآور باکسر نہیں تھے بلکہ ان کا جو قد تھا وہ نسبتاً چھوٹا تھا اور یہ کچھ بینڈ ہو کر لڑائی کرتے تھے، یعنی کہ دوسرے باکسر میں گھس کر اور اس کی پسلیوں میں مکے مارتے تھے اور مارتے مارتے اچانک منہ پر وار کرتے تھے. جو باکسرز تھے وہ ان کی اسٹریٹجی کو نہیں سمجھ پا رہے تھے اور محمد علی بھی درست طریقے سے نہ مقابلہ کر سکے اور بھرپور مقابلے کے بعد آخر کار اس مقابلے میں ہار گئے اور پوری دنیا حیران تھی کہ محمد علی بھی کبھی ہار سکتا ہے. یہ ایک بڑا ہی اچھوتا واقعہ تھا، وہ ہار گئے. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ انہوں نے اپنے نام کی لاج رکھی تو 1975 میں انہوں نے دوبارہ سے عالمی چیمپئن ہونے کا اعزاز حاصل کیا اور اس باکسر سے بھی اپنا جو بدلہ ہے وہ چکتا کیا اور انہیں 15ویں راؤنڈ میں شکست دی. تو یوں محمد علی کو دوبارہ سے کامیابی حاصل ہوئی. بہترین طریقے سے عمر بھائی کی جانب سے محمد علی کے بارے میں انفارمیشن دی جانے کا سلسلہ جاری ہے اور میں بھی سن رہا ہوں اور تمام سامعین بھی سن رہے ہیں. تو عمر بھائی آگے بتائیے کیا ہوا. جی ہاں، تو محمد علی کس طرح سے کھیلتے تھے، ان کی ٹیکنیک کیا تھی، اس کے حوالے سے ہم بات کریں تو ان کا اپنا ایک جملہ ہے جو کہ بعد میں نصب العین کے طور پر استعمال ہوا. باکسر اسے ایک موٹو کے طور پر لیتے ہیں کہ تتلی کی طرح اڑو اور شہد کی مکھی کی طرح ڈسو اور اس کے بعد سامنے والے ایتھلیٹ کے ناک آؤٹ ہونے کا انتظار کرو. یعنی وہ بہت زیادہ ہل جل کرتے تھے، ان کی موومنٹ جو تھی وہ کمال تھی. یعنی اس سے پہلے باکسنگ میں ہوتا کچھ اس طرح سے تھا کہ جو باکسرز تھے وہ اپنے مکے پر کام کرتے تھے، اپنے ڈیفنس پر کام کرتے تھے. لیکن ایسا کس نے نہیں سوچا تھا کہ جس کی موومنٹ بہت اچھی ہوگی، جو بہت زیادہ پھرتیلا ہوگا، وہ بھی اس کھیل میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو جو سب سے مضبوط مکہ تھا باکسنگ میں وہ جارج فورمین کا تھا. یعنی محمد علی جو ہے یہ بہت اچھے ایتھلیٹ ضرور تھے، ان کی ٹیکنیک بہت اچھی تھی لیکن ان کا مکہ اتنا طاقتور نہیں تھا. لیکن اس مکے کے سامنے بھی یہ شکست خوردہ نہیں تھے بلکہ کامیاب ٹھہرے. وہ اس طرح سے کہ انہوں نے اس مکے کو کچھ اس طرح سے ہینڈل کیا کہ لگنے ہی نہیں دیا اور اپنے جسم کی ایکٹیویٹی سے، اپنے جسم کی موومنٹ سے
चित कर दिया सामने वाले बॉक्सर को, और वो मुक्के जो हैं वो ऐसे हवा में घूमने लगे, और ये इस तरह से कहते थे कि दोनों हाथ अपने छोड़ देते थे और सामने वाले बॉक्सर को कहते थे कि आप मुझे मार कर दिखाओ, और फिर उसको डॉच करते थे, उससे बचते थे। ये एक बड़ी ही अछूती स्ट्रैटेजी थी और पूरी दुनिया को इन्होंने हैरान कर दिया और हैरत में मुब्तला कर दिया अपनी इस स्ट्रैटेजी से। यानी इनके जो भाई हैं रूडी, वो ये कहते हैं कि जब इन्होंने अपनी बॉक्सिंग का आगाज किया तो ये लकड़ियां और ईंटें और पत्थर इकट्ठे करते थे और मुझे कहते थे कि मुझे मारो। मैं बहुत परेशान हो जाता था कि बॉक्सिंग की खातिर ये किस कदर दीवाने हो गए हैं, ये पागल हो गए हैं, ये अपने आप को नुकसान पहुंचा बैठेंगे, जानी नुकसान भी हो सकता है, मैंने ईंटें कैसे मारूं। लेकिन मैं फिर उठा उठा कर मारता था और मैंने ये फील किया कि मैं इनको नहीं मार पा रहा। यानी ये इनकी जो ट्रेनिंग थी ये बाद में कामयाबी की जमानत बनी, और इस तरह से इन्होंने जो दुनिया का सबसे ताकतवर मुक्का था उसका मुकाबला किया और उनसे भी जीत गए। यानी बहुत जबरदस्त कामयाबियां ये हासिल करते रहे। मोहम्मद अली ने कुल 61 जो हैवी वेट के मुकाबले हैं, बड़े मुकाबले हैं, उनमें शमूलियत इख्तियार की और उसमें से 56 मरतबा वो जीते। यानी उनकी कामयाबी का रेशो बहुत ही ज्यादा है। 1984 में वो बहुत ज्यादा मुक्के लगने की वजह से एक बीमारी में मुब्तला हो गए थे और 2016 में 3 जून 2016 को इनका इंतकाल हुआ, और जितने भी टीवी चैनल्स हैं पूरी दुनिया में तमाम ही ने उनकी आखिरी रसूमात को बराह रास्त नशर किया और तमाम बड़ी पर्सनालिटीज ने उनके लिए बयानात जारी किए। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी थी मोहम्मद अली, और लियारी भी वो आए, पाकिस्तान में 2 मरतबा आए। यानी लियारी में आप जानते हैं कि बॉक्सिंग जो है वो बहुत मकबूल है, उसकी एक वजह मोहम्मद अली ही है। जी बिल्कुल, कराची लियारी में बहुत ज्यादा बॉक्सिंग जो है वो मकबूल है और मोहम्मद अली को भी देखा जाता है, और काफी ज्यादा कराची में बॉक्सिंग को लियारी में खास तौर पर पसंद किया जाता है, और ये सारा सिलसिला है। और इसके अलावा अगर हम थोड़ी सी और मजीद बात करें तो बॉक्सिंग की दुनिया में जो है वो मोहम्मद अली के साथ साथ और भी लोगों ने अपना नाम बनाया, और अब मेरी बारी आई है बोलने की, तो उमर भाई की इजाजत की बिना ही मैंने बोलना शुरू कर दिया है, तो पहले उमर भाई से इजाजत ले लेते हैं। इजाजत, ऐसी इजाजत है जी। तो इसके अलावा भी और बहुत सारे बॉक्सर, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने अपना नाम बनाया, और उनमें से अगर हम बात करें तो उनमें से एक आमिर किंग खान भी हैं, जो कि आमिर इकबाल खान है लेकिन आमिर किंग खान के नाम से मशहूर हैं। पाकिस्तानी निजात बरतानवी बॉक्सर आमिर किंग खान, उन्होंने भी अपना बहुत नाम बनाया, बहुत सारी फतुहात हासिल की। 40 हैवी वेट फाइट्स उन्होंने भी खेली, जिनमें से 34 फाइट्स उन्होंने अपने नाम की, और इसके अलावा 21 ऐसी फाइट्स थी जो उन्होंने नॉकआउट पर अपने नाम की, और बरतानिया का भी, पाकिस्तान का भी खूब नाम रोशन किया। इस वक्त अपनी आमिर खान फाउंडेशन चला रहे हैं, और इसके अलावा इंडिया में एक बॉक्सिंग लीग के बानियों में इनका शुमार होता है, और बहुत शानदार तरीके से इन्होंने जो है वो अपना नाम बनाया है। और उसके अलावा अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो पाकिस्तान के भी 2 ऐसे आजकल बॉक्सर्स हैं जो अपना नाम बना रहे हैं, उनमें जो है वो उस्मान वजीर और मोहम्मद वसीम शामिल हैं। उस्मान वजीर का रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त है उमर भाई, अगर मैं आपको बताऊं, इन्होंने 14 हैवी वेट्स फाइट अब तक खेली हैं उमर भाई, और 14 की 14 फाइट इन्होंने अब तक अपने नाम की हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, तो बहुत जबरदस्त इन्फॉर्मेशन अरसलान आपने शेयर की। मैं सोच रहा हूँ कि अब एक गाना चला लेते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं और अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। लौट कर भी आएंगे, लेकिन अगर हम मोहम्मद वसीम की भी थोड़ी सी बात कर लें उसके बाद जो है वो गाना चलाएं, तो मेरे ख्याल में सही रहेगा, क्योंकि मोहम्मद वसीम भी पाकिस्तान के एक ऐसे बॉक्सर हैं जिन्होंने पाकिस्तान का नाम काफी ज्यादा रोशन किया है। 15 फाइट्स इन्होंने अब तक खेली हैं, 11 ये फाइट्स अब इन्होंने अपने नाम की हैं, और 4 में इनको शिकस्त का सामना अब तक करना पड़ा है। तो ये 2 बॉक्सर्स पाकिस्तान के हैं, मोहम्मद वसीम और उस्मान वजीर, जो कि एशियन बॉय और फैल्कन के नाम से मशहूर हैं। तो ये आजकल जो पाकिस्तानी बॉक्सर हैं अपना नाम और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। अब उमर भाई आप जा सकते हैं ब्रेक की जानिब। जी हाँ, तो लिसनर्स, मुझे मिल गई है गाना चलाने की इजाजत, तो आइए सुनते हैं खूबसूरत सा गाना, उसके बाद लौट कर आते हैं और मजीद गुफ्तगू करते हैं।
एक बार फिर खुश आमदीद कहेंगे सामीन को नई सुबह वेब रेडियो पर। शो है गेम ऑन है, मैं हूँ मोहम्मद अरसलान, मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद उमर। और गेम ऑन है लेकिन ये गेम ऑफ भी हो सकती है। गेम ऑन है लेकिन गेम उमर भाई, अगर मैं बताऊं तो मैं जो शुरुआत में बात कर रहा था, मैंने गाना चलाने की आपको इजाजत भी इसी वजह से दी थी कि आज के बाद शायद ये गेम ऑन नहीं रहेगी। ओह, यानी वो होता है ना कुर्बानी के दिनों में, यानी बकरे की बहुत ज्यादा खिदमत की जा रही होती है, उसका सीधा मतलब ये होता है कुर्बानी का दिन करीब है। जी बिल्कुल, और आज हमारा लिसनर्स के साथ गेम ऑन है का अलविदाई वक्त भी करीब है, और आज हमारा गेम ऑन है का आखिरी एपिसोड है। हम गेम ऑन है के प्लेटफॉर्म से, गेम ऑन है के नाम से आज अपने सामीन से आखिरी बार मुखातिब हुए हैं, और अब आज के बाद हम गेम ऑन है में मुखातिब नहीं रह पाएंगे। जी हाँ बिल्कुल, और बड़ी जबरदस्त यादें वाबस्ता हैं इस प्रोग्राम से। आपको याद होगा कि मेरी और आपकी मुलाकात जो है वो इसी प्रोग्राम के तवस्सुत से हुई, और कुछ मिला ना मिला, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त भाई मुझे मिल गया है, एक दोस्त मिल गया है इस प्रोग्राम की वजह से। जी बिल्कुल, और मुझे भी जो है वो उमर भाई का साथ जो है वो इस प्रोग्राम की तवस्सुत से हासिल हो गया है, और हम जो है वो इस तरह हमारी मुलाकात पहले हो जानी चाहिए थी उमर भाई, लेकिन हम क्या कहें कि हम दोनों इतने भोले हैं कि हमें यही नहीं पता था कि हम नई सुबह पर एक कोर्स एक साथ करते रहे और हम एक दूसरे को जानते ही नहीं थे। बताएं। जी हाँ बिल्कुल ऐसे ही था। और खैर ये जो प्रोग्राम था हमने कुछ इस तरह से डिजाइन किया कि जो चीजें ज्यादा डिस्कस नहीं होती हैं हम उस पर गुफ्तगू करें। हमने ब्लाइंड क्रिकेट के हवाले से पहला प्रोग्राम किया। आजकल तो ये काफी खबरों में है T20 वर्ल्ड कप की वजह से, लेकिन उस वक्त नहीं था। और इसके अलावा ओलंपिक्स के हवाले से हमने गुफ्तगू की। खैर अरशद नदीम ने उसी वक्त कामयाबी समेटी थी और वो काफी खबरों में आ गए थे उसकी वजह से ओलंपिक्स भी, लेकिन जब हम इस शो को डिजाइन कर रहे थे तब ऐसा नहीं था। और तीसरा शो हमने जो है वो किया पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर, चैंपियंस ट्रॉफी पर हमने जो है वो तीसरा शो किया और इस पर हमने बात की, और इस शो को भी हमारे सामीन ने पसंद किया। और जो चौथा शो हमने किया वो बड़ा यादगार शो मेरे लिए तो खास तौर पे, और उमर भाई के लिए भी। हम दोनों ने एक इंटरव्यू कंडक्ट किया और हमारे साथ आए पाकिस्तान के पहले ब्लाइंड क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन सुहेल खान। जी हाँ बिल्कुल, और इसके अलावा हमने कबड्डी पर प्रोग्राम किया, इसके अलावा हमने स्क्वॉश पर प्रोग्राम किया, हमने बॉक्स पर प्रोग्राम किया, और डोमेस्टिक क्रिकेट पर अरीबुद्दीन शेख साहब हमारे साथ मौजूद थे, उनसे बड़ी ही जबरदस्त किस्म की गुफ्तगू रही। फुटबॉल पे हमने प्रोग्राम किया, हॉकी पर हमने प्रोग्राम किया। तो इस तरह से मुख्तलिफ ऐसे टॉपिक्स थे कि जो ज्यादा मौजूए बहस नहीं होते थे, लेकिन हमारे प्रोग्राम में उनको डिस्कस किया गया। जी बिल्कुल, और हमारे प्रोग्राम का ये मकसद था सामीन के हम अपने लिसनर्स को उन चीज़ों के बारे में बताएं जिन चीज़ों पर इतनी बात नहीं होती, और हमने जो शोज किए उन्हें आपने पसंद किया। खास तौर पर जो हमने इंटरव्यूज जो किए, एक सुहेल भाई का और अरीब भाई के साथ जो डोमेस्टिक पर गुफ्तगू रही, उनको आपने सबसे ज़्यादा पसंद किया। तो अरीब भाई और सुहेल भाई का भी हम काफ़ी यहाँ पर अपने प्लेटफॉर्म से शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमें अपना टाइम दिया। उसके अलावा मैं ज़ाती तौर पर नई सुबह की तमाम मैनेजमेंट का आज जो है वो शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया। उमर भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ख़ास तौर पे कि इन्होंने जो है वो मेरा साथ दिया और मेरे मेंटोर के तौर पर मुझे गाइड करते रहे इस पूरे जर्नी में। शायान सर का खास तौर पे नाम यहाँ पर मैं लूँगा, उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। सलीम भाई का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने, और ख़ास तौर पर और मोस्ट इम्पोर्टेंटली अपने तमाम सामीन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने अपने फीडबैक से, अपनी बातों से और अपने जो हमारे प्रोग्राम के बारे में राय थी उससे हमारा हौसला बढ़ाया। जहाँ पर हम जो है वो थोड़े से कमज़ोर रहे वहाँ पर उन्होंने जो है वो हमें बताया भी कि हम इधर इस जगह पर जो है वो थोड़े से कमज़ोर हैं। तो हमारे सामीन का, नई सुबह का, उमर भाई का, शायान सर का, सलीम भाई का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जी हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त बातचीत आप कर रहे हैं, और बाकी मेहमानों ने आकर हमारे प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अपनी मसरूफियात में से उन्होंने कुछ वक्त निकाला, तो ऐसा ही है। और इसके अलावा लिसनर्स भी भरपूर सरगर्म रहे, हमारे इस प्रोग्राम को सुनते रहे, और एक आधे मौके पर लिसनर्स ने ये समझा
کہ شاید میرا رویہ آپ سے ٹھیک نہیں ہے, لیکن وہ بھی میں آج یہاں کلیئر کرنا چاہوں گا کہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کے سامنے جو کی تو پہنچ رہی ہے, بلکہ بعض چیزیں جو ہیں وہ اسکرپٹڈ بھی ہوتی ہیں. جیسے کہ فارحہ کمال شاید ارسلان کو درست طریقے سے پہچان بھی نہ ہو, لیکن ہم ذرا رونق لگانے کے لیے, ذرا ماحول بنانے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز کر رہے ہوتے تھے, اس طرح کی چیزیں کر رہے ہوتے تھے. تو وہاں پر بھی کچھ ایسے ہی تھا, اس طرح کا سینیریو ہم لے کر آئے تھے کہ آپ اسے انجوائے کریں, تو ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ ارسلان نے جہاں سلیم بھائی کا شکریہ ادا کیا, سلیم طاہر صاحب بہت زبردست آر جے بھی ہیں اور بہت زبردست کانٹینٹ کریٹر بھی ہیں اور بہت زبردست ٹیچر بھی ہیں. تو سلیم طاہر صاحب کا اس لیے شکریہ کہ انہوں نے بڑی زبردست طریقے سے ہمیں ٹیکنیکل سپورٹ فراہم کی. یعنی یہاں ہم آپ کو بتانا چاہیں گے, آج سے پہلے ہم نے آپ کو فیل نہیں ہونے دیا کہ ایک ہی وقت میں, یعنی بیک وقت کراچی اور لاہور کے اسٹوڈیو سے براہ راست ہم آپ سے مخاطب ہو رہے ہوتے تھے. اور آج کل آپ جانتے ہیں جو انٹرنیٹ کے حالات بھی ہیں, یعنی کہ اگر آپ نے کنیکٹ ہونا ہے تو انٹرنیٹ ہی کے ذریعے سے ہونا ہے, تو اس کے لیے آپ کو بہت زبردست ایک ٹیکنیکل ٹیم چاہیے تھی. تو اس میں بہت زیادہ ہمیں سپورٹ کیا جناب سلیم طاہر صاحب نے, شایان رضا صاحب نے, نئی صبح کی پوری ٹیکنیکل ٹیم نے. ہم ان سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارا جتنا بھی ٹیکنیکل سٹاف ہے یہ ہمارے اور لسنرز کے درمیان پل کی سی حیثیت رکھتا ہے, پل کا کردار ادا کرتا ہے. یعنی ہماری آواز ان تک پہنچاتا ہے اور ان کے پیغامات ہم تک پہنچاتا ہے. ان سب کا بہت بہت شکریہ. نئی صبح کی مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ. نئی صبح انسٹیٹیوٹ کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنے لسنرز سے مخاطب ہو سکیں. اس کے علاوہ ہمارے لسنرز کا بہت بہت شکریہ. سب کو تو میں مینشن نہیں کر سکوں گا, لیکن اختر صاحب, محترم جناب اختر صاحب, ان کا بہت بہت شکریہ. یوسف صاحب کا بہت بہت شکریہ. عبد الرحیم لاہور سے, رحیم اللہ مرید کے سے, احمد, اور اس کے علاوہ محبوب علی, مقصود علی, کاشف میاں چنو سے, یہ سب ہمیں پیغامات بھیجتے رہے. ہمارے ساتھی عادض ہمیں سپورٹ کرتے رہے, جس میں آج احسن ہے, آج ثاقب ہیں, اور اس کے علاوہ آکاش. سب بہت بہت شکریہ. جتنے بھی لوگ ہمیں سنتے تھے, آپ سب کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت معنی خیز ہوتا. جی بالکل, تمام سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ اور نئی صبح مینجمنٹ کا بہت بہت شکریہ. تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ میں محمد ارسلان نئی صبح ویب ریڈیو پر گیم آن ہے کے پلیٹ فارم سے آپ سب سے چاہوں گا اجازت. انشاءاللہ زندگی نے وفا کی تو پھر کسی موقع پر, پھر کسی جگہ پر, پھر کسی ایک نئے شو کے ساتھ آپ سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی. آپ سب اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ و ناصر. جی ہاں, تو ارسلان آپ سے اجازت لے کر چلے گئے ہیں اور اب وقت آ گیا ہے کہ میں بھی آپ سے اجازت لوں. انشاءاللہ امید ہے بہت جلد ملاقات ہوگی آپ سے. ہو سکتا ہے کسی نئے پروگرام میں ملاقات ہو سکتا ہے کسی نئے عارضے کے ساتھ ملاقات ہو سکتا ہے نہ بھی ہو. جتنا زبردست سفر رہا ہے, میری تو یہی خواہش رہے گی کہ میرے ساتھی عارضے جو ہیں وہ ارسلان ہی برقرار رہیں, میں انہی سے کنٹینیو کرنا چاہوں گا. لیکن ہماری خواہشیں تو زیادہ اہمیت نہیں رکھتی. اب پتہ نہیں نئی صبح کی مینجمنٹ ہم دونوں کے ساتھ بھی کنٹینیو کرنا چاہتی ہے یا نہیں. بہرحال ان تمام ہی چیزوں کے جو سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے انشاءاللہ جلد ہی, اور اچھے کی امید رکھتے ہیں. جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, پھر سے اسی طرح سے محفل جمے گی, پھر سے اسی طرح سے بیٹھک لگائیں گے, رونق لگائیں گے, معلومات آپ تک پہنچائیں گے. بالکل اسی طرح سے ایک فیملی پروگرام لے کر آئیں گے, کچھ اچھے سے موضوعات کا انتخاب کریں گے. تب تک کے لیے مجھے اپنے ساتھی عارضے کے ساتھ دیجیے اجازت. آپ اپنا اور اپنے پاس بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. دعاؤں میں مجھے اور نئی صبح ویب ریڈیو کی پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ اینڈ پاکستان زندہ باد.